बुधवार कंधमाल जिलापाल कार्यालय सद्भावना सभागृह में त्रिस्तरीय पंचायतराज निर्वाचन समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। कंधमाल और बौद्ध जिलार समस्त अधिकारी एही बैठक में जोग देइथिले। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुसूदन पाढ़ी आगामी त्रिस्तरीय पंचायतराज निर्वाचन समीक्षा करने सहित आगको कौन कौन पदक्षेप नेले निर्वाचन सुरुखुरु होई पारिबो एवं लोक माने एथिरे बहु मात्रा भाग नै निजर योग्य प्रतिनिधि चयन करी ग्राम पंचायतर और जिलार विकास रे योगदान दे पारिबे से संपर्क में आलोचना करथिले। ଏହି ବୈଠକରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କନ୍ଧମାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବୌଦ୍ଧ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।